Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Myself Muskan Mam, your social science teacher. So we have already started history chapter 2 aru ami endor fale ahi paisuhi. So hopefully tumaleke agor classes bur saisa aru tumaleke he classes bur sai topics bur buji paisa boli ma asha korisu. Because jodi tumaleke eta skip korisa je next particular jonto topic ase hetu link korar kane okoma problem hoi jabo. So tumaleke ki koriba eta series ot gute khini sai ahi thakiba titia endor fale gute khini bostu tumaleke link kori kene bujibole pariba. So আজি আমি কি পঢ়িম আজি আমি নতুন এটা টপিক পঢ়িম আৰু সেই টপিকটোৰ নাম হ'ল তোমালোকৰ ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ ওকে সো ইটো ইমান এটা you say it's not a very tough concept to understand আমি ইয়াৰ আগত কি পঢ়িছিলে আমি ইয়াৰ আগত পঢ়িছিলে ডিমান্ড ফৰ পাকিস্তান isn't it কি কোনটো ৰিজনৰ কাৰণে Pakistan specially Muhammad Jinnah was able to demand a separate country isn't it a separate region for the Muslim community isn't it গুটেখিনি বস্তু আমি পঢ়িছিলো so he related individual satyagraha to tumaleke buji pabahi so yate swa ki koise in August 1940 the viceroy announced the famous August offer so eikhini homoy swate ki hoy asile Second World War hoy asile ne nasile Second World War hoy asile aru ei Second World War homoyot the British government they were having certain sufferings buji paisa kisman problems create hoy asile hihotor so in this particular situation itself the viceroy buji paisa hetu homoyot amar bharotor jonjon viceroy asile in the year 1940 tekhete ki korisile eta proposal disile aru he proposal tor naam ki asile August offer boli okay কিন্তু এই August offer to actually কি হয় in this particular August offer British government কেনেকুৱা ধৰণৰ proposal আগবঢ়াইছিলে সেই বস্তুটো আমি এবাৰ চাম ওকে সো ইয়াতে কি কৈছে সোৱা proposing the expansion of the viceroy executive council so কি বুলি কৈছে British government কৈছে কি আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যোনটো executive council আছে এইটো আমি expand কৰিব লাগিব বুজি পাইছা জিমান আছে তাতকে আমি আৰু বেছি ওয়াইড কৰিব লাগিব আৰু বেছি ডাঙৰ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা to expand the viceroy executive council and to constitute it as a war effort so কি বুলি কৈছে war to চলি আছিল warত বহুত কিছুমান support লগা হৈছিল so for that reason the British government wanted to expand the viceroy executive council so that they can help in the war which was taking place in that particular time period okay all right it is one However, as it did not propose the granting of independence, the offer was rejected both by the Congress and the Muslim League. Heikhini homoyata Bharat borhor majote eta ki hoisile eta feeling asile to get independent hone na amak total independent lage hone na so he particular thinking to he particular feeling to amar manuhor majoto asile especially the leaders of the Congress and the Muslim League isn't it yes so heikhini homoyate jeta British government e offer to disile okay offer to it was quite good but এই offer to British government এইটো বস্তু কি কৰা নাছিলে পুৰা exactly data কে কব পৰা নাছিলে কি they will give us the total independence okay so যেটা এইটো মানে কি হয় এইটো মনোভাব হনে এইটো যদি হিহতে যদি গ্যারান্টি না পায় আমার মানুখিনি যদি গ্যারান্টি না পায় কি if we help the British government in certain proposals then obviously in return আমাকটো কিবা লাগিব হনে নহয় যদি আমি total independence না পাও ইমানবোৰ সহায় কৰাৰ পাছত then why should we go and opt for helping the British government isn't it so হেইখানে কি কৈছে so they rejected okay ki reject korise a particular proposal to reject kori disile ki we are not going to support you in this particular proposal because you are not offering us total independence okay next ki koise so as a moral protest against the British policy towards India the Congress started the individual satyagraha in October 1940 so British government jenokwa dhonor proposals bur ag bohaise enokwa nohoy this was the first proposal je amar manuhor agot ag bohua goisile yar agoto bahut kisuman proposals ag bohua goisile aru hebul fulfill huao nasile that means what this was the conspiracy of the British government so that they get support of our Congress leaders and the intellectual leaders of our country isn't it kintu amar manukhini eta to iman burbok nohoy hone nohoy so what happened as a moral protest this was a moral protest against the British policy towards India the Congress started individual satyagraha aru a reason tur karone amar jipur Congress leaders asile intellectual leaders asile tekhet hokole ki kora arambho korile individual satyagraha kora arambho korile in the year 1940 okay individual satyagraha was also known as Delhi chalo satyagraha buji paisa ei juntu
সত্যাগ্ৰহ আছিলে তাক আমি দিল্লী চলো সত্যাগ্ৰহ বুলিও জানো আৰু যোনজন প্ৰথমজন সত্যাগ্ৰহী আছিলে ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ সত্যাগ্ৰহ মানে ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহত সেই যোনজন সত্যাগ্ৰহী কি কৰা গৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰা গৈছিল তেখেতৰ নাম হয় আচাৰ্য বিনোবা ভাবে কি হয় আচাৰ্য বিনোবা ভাবে হি ওয়াজ দি ফাৰ্স্ট সত্যাগ্ৰহ so first satyagrahi okay who got arrested in this particular movement of individual satyagraha which took place in 1940 so this was all about individual satyagraha exam on এইটোৰ কোৱেশ্চন ইমান অহা দেখা নাযায় 2 মাৰ্কছৰ কিন্তু 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন তোমালোকক খুদি দিব পাৰে কি ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ কোনটো ইয়াৰত কি কৰা হৈছিল লঞ্চ কৰা হৈছিল অৰ হু ওয়াজ দি ফাৰ্স্ট সত্যাগ্ৰহী টু গেট এৰেষ্টেড ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ সত্যাগ্ৰহ দেন তোমালোকে তেখেতৰ নামটো লিখি দিব লাগিব আৰু ইয়াৰটো হ'ল 1940 So next on the topic hoy kitu hol Crips mission aru Crips mission bahut beshi important hoy okay political tumaleke pohi ahisai ki Crips mission ki hoy jeta making of constitution hone na labor party ki korisile eta cabinet mission pothaisile hone na aru he cabinet mission at keita ministers asile tinijon ministers kiyo pothaisile okay heitu bostu ami eta pohim okonon alochona korim olopman tumalokor abhag ase kintu eta ami okoman details of Crips mission to pohim yate swa British government to settle cooperation from Indians sent Sir Stafford Cripps so eta ki hoise British government already pressure pai asile okay war to hoy asile warot ki hoy asile they were having less power now agote jiman strong asile eta hiyotor he strongness to olop komi go asile in the war so heitur kane hiyotor upor eta pressure build hoy goisile so eta utmost importance ki hoy goisile British government or kane to gain support from the Indian people jodi Indian people support no kore jodi Indians support no kore then hiyotor tat support buli kane aru beleg ekue nai to gain power in that particular war so he kana British government ki korisile they proposed the Indian people so that they support the British government in the particular war so he kana British government ki korisile Cripps mission boli eta commission okay aru he commission to junjon head asile tekhetor naam asile Sir Stafford Cripps tekhetok bharotole pothaisile to have an overview or how to handle this particular situation a gutei khini sabor kare tekhetok pothiai disile bharotole and the reason of sending Cripps into India hetu ase number 1 to ke because of rivers suffered by Britain mane British government a particular war jiman bur sufferings hoy asile he sufferings bur thik korar karone ba he sufferings bur ako bhal korar karone ki korisile Cripps mission of India le pothaisile second reason is a pressure on Britain from the allies jibur countries asile USA so hiyote ki korise USA Canada England hiyote bahut beshi pressure korisile ka Britain ok pressure korisile to fight in this particular war hone na because hiyotor juntu power kitu komi goi asile aru heitu bostu allies countries bilake ki koribo pora nasile hojjo koribo pora nasile and as a result allies countries bilake ki korisile Britain ok bahut beshi pressurize korisile aru he pressurize korar folot as a result British government ki korile eta solution ulaise ki ami ki korim support gain korim kar pura Indians or pura so that we can fight against the war okay next ki koise swa the Indian nationalists had agreed to support the ally enokwa nohoy ki amar manhubure a particular proposal to directly mana kori dise nohoy the Indians they agreed ki yes now we can support you kintu yar against on amako to kiba lagibo hone nohoy so Indians e ki khudile Indians e kole ki amak total independence lagibo so immediate power should be transferred immediate power buli kole ki hoba amak total independence lagibo from the British government so eitu asil amar falor pra prostab jodi tumalokok amar pra help lage te amako eitu bostu tumalage in return dibo lagibo boli amar Indians e tak koisile British government ok koi disila after that what happened main proposal of the Cripps mission etia swa Cripps etia bharotole ahil Cripps mission bharotole ohar pasot obviously Cripps mission e amar Indians bilakor ki koribo lagibo juntu বিশ্বাস হনে না কিটো লব লাগিব লগতে আমাক attract কৰিব লাগিব and to attract the people of India especially the intellectual leaders of the Congress party British government a Cripps missioner ketaman proposal main kisuman theme rakhisile ki theme rakhisile so prothom to ki ha dominion state that means what Cripps mission e koise jodi tumaleke amak help kora tita tumalokok ami ki boli declare kori dim dominion state boli declare kori dim that means what tumalokor complete internal and external autonomy thakibo the power will be transferred in your hands buji paisa second ki asile
constituent assembly কি কৈছে এটা তোমালোকৰ নিজস্ব constituent assembly you can build it and you can itself run the constituent assembly according to your rules and regulations বুজি পাইছা second to আছিল to third to কি হয় right to secede that means what separate constitution for our country যোনটো হৈছে পাছত হৈছে কিন্তু হেতু সময়ছত হোৱা নাছিলে they just gave us this particular offer to attract the people of our country so that the people support the British government in the war situation okay all right as he did not propose any immediate transfer of power ebur ki hoy ebur loof disila isn't it ami etu korim ami hetu korim কিন্তু immediately to amak di dia nai hone nohoy so this was what this was not something to accept by the people of our country so ultimately what happened loof diar kane directly to eku dia nai amak ki lage direct power lage amak jodi direct kisman power di dile he sagi ami help korilu he isn't it jihetu amak direct power eku dia nai immediate power eku dia nai amak just koise he in return jodi ami war to jitu titia he tumalogok ebur power dia hobo so eikhini statement or kane ki kora hogol was not accepted by the Congress and the Muslim League আমাৰ মানুহখিনি তো ইমান বুৰ্বক নহয় হয় না নহয় সো হেই কাৰণে যিবোৰ লিডাৰ্স আছিল কংগ্ৰেছৰ as well as the Muslim League they rejected this offer of the British government Chris mission ultimately failed in India and that particular time period that means 1940 বুজি পাইছা okay next কি আছে সোৱা quit India movement August 1942 যেতিয়া Chris mission fail হৈ গল Chris mission fail হোৱাৰ পাছত কি হল British government to they were engaged in their war second world war isn't it কিন্তু আমাৰ মানুহখিনি কিহৰ কাৰণে ফাইট কৰি আছিল আমাৰ মানুহখিনি total independence ৰ কাৰণে ফাইট কৰি আছিল হয় না নহয় হয় সো হে total independence to Chris missionৰ পাছত শেষ হৈ গল নেকি হেতু হোৱা নাই Chris missionৰ সময়ত কিবা nationalist movement চলি আছিল নেকি হোৱা নাই ইয়াৰ আগত civil disobedient movement আছিল যোনটো কি হৈ গল suppress হৈ গল হয় না নহয় ইয়াৰ আগত non violence movement আছিল যোনটো suppress হৈ গল but now what ইটা কি হ'ব ইটা কি যোনটো আমাৰ ফিলিং আছিল টু গেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিটো তাতে সমাপ্ত হৈ যাব নেকি নহয় তাৰ পাছত কি হৈ গল আৰু নতুন এটা মুভমেন্টৰ আগমন হৈছিল আৰু সেই মুভমেন্টৰ নাম কি হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট এণ্ড দিস পাৰ্টিকুলাৰ মুভমেন্ট was launched in the year 1942 কিতিয়া 1942 তোমালোকৰ এক্সামত এই কোৱেশ্চনটো আহিয়ে থাকে and specially quit India মুভমেন্টৰ বিষয় এক্সামত তোমালোকৰ this is a repeated question of 4 to 5 marks so তোমালোকে ইয়াৰ ডিটেইল এনালাইজেশন খিনি ভালৰে বুজিব লাগিব ইয়াৰ ইফেক্টস কি আছিল হেবোৰ গুটেখিনি বুজিব লাগিব and quit India movement কিয় লঞ্চ হৈছিল হেতু বস্তু তোমালোকে বুজিব লাগিব ওকে সো ইয়াতে সোৱা কি কৈছে what led to launch of quit India movement so ইয়াৰ আগত কি হৈছিল fail of Cripps mission so হে Cripps mission to এটা কি আছিল ৰিজন আছিল for quit India movement okay ইয়াৰ পাছত আৰু কিছুমান ৰিজন আছিল because যোনটো war চলি আছিল second world war হে war to Japan was the country যোনে কি কৰিছিল বহুত বেছি power gain কৰি আছিল okay আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভয় এটা সোমাই গৈছিল কি Japan will invade India কিয় because the British are unable to defeat them বুজি পাইছা বা ডিফেন্স কৰক ইণ্ডিয়া সো হেইটোৰ কাৰণে ইটো এটা ফিয়াৰ আছিল কি জাপান আহি কিনে ইনভেড কৰি লব অলৰেডি we are under the rule of British government now again Japan সো হেইটো এটা ৰিজন আছিল লগতে কি আছিল লগতে আছিল a particular failure of Cripps mission next one failure of Cripps mission the Japanese were winning the eastern corridors already I said you the colonies of Britishers in the Southeast Asia were falling to invading Japanese forces and Britishers did nothing to protect the masses there so Japan ki kori ase already bahut bor areas হয় না নহয় ইন্ডিয়াৰ কি কৰিছে ইনভেড কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল আৰু ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্টে একো কৰিব পৰা নাছিল সেইখিনি সময়ত আমি কাৰ আন্ডাৰত আছিল ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰত আছিল সো ইট ওয়াজ দি সোল ৰেসপন্সিবিলিটি অফ দি ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্ট টু প্ৰটেক্ট আস বাট ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্ট ফেইল ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ থিং হয় না নহয় জাপান আহি কিনে ইনভেড কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে সো আমাৰটো ভয় আহিব কি এটা ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰত আমি আছিল এটা ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্ট কি হৈ আছিল লাহে লাহে পাৱাৰলেছ হৈ আছে সো অটোমেটিকলি আমি কাৰ আন্ডাৰত গুছি যাম আমি জাপানৰ আন্ডাৰত গুছি যাম সো দিস ওয়াজ আ ফিয়াৰ which created in the minds of the people of India okay ইয়াৰ আগতে ক্ৰিছ মিশনৰ গুটেখিনি কাহিনী কলৱে সো হেখিনি বস্তু তোমালকে ইয়া ইনক্লুড কৰিব লাগিব In August 1942, Gandhi launched the Quit India movement known as August movement on the basis of the resolution passed on 8 August 1942 in Bombay. So, কি কৈছে কি এবোৰ ঘটনা যেতিয়া ঘটি আছিল এবোৰ ঘটনা ঘটি থকাৰ পাছত আমাৰ যিবোৰ ইন্টেলেকচুৱেল লিডাৰ্স আছিল they were thinking কি এটা কি কৰিব লাগিব how what steps should we take to gain total independence and
and in the year 1942 Mahatma Gandhi কি কৰিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো লঞ্চ কৰি দিলে তেখেতৰ যোনটো নন ভাইলেন্স টেকনিক আছিলে তেখেতে হিটোৱে ফলো কৰিছিলে and he launched the কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট যাক কি বুলি যোৱা যায় অগষ্ট মুভমেণ্ট বুলি জনা যায় on the basis of the resolution passed on 8 August 1942 in Bombay so ইটো যোনটো resolution আছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট হেতু ঘপককে লোৱা ডিসিজন নহয় ওকে এই পার্টিকুলার মুভমেন্ট টু লঞ্চ করার আগত কিছুমান সেশনস হয়েছিল কিছুমান মিটিংস হয়েছিল সেই মিটিংসত সেই সেশনত দে ডিসকাস ইন দে থট দিস পার্টিকুলার মুভমেন্ট এন্ড দে লঞ্চড ইট কিহৰ কাৰণে সোৱা বাই অল ইন্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি ডিক্লেয়াৰিং ইটস ডিমান্ড ফৰ এন ইমিডিয়েট এন্ড অফ দ্য ব্রিটিশ রুল সো আমি ইতিয়া ফেড আপ হৈ গৈছিলো বাই দি ইনজাস্টিস laws and regulations of the British government okay এটা আমাক কি লাগে এটা আমাক টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স লাগে আমাৰ তাত একো কি নাই একো আৰু বিকল্পই নাই হয়তো ডু অর ডাই বুজি পাইছা হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্স লম নহয়তো আমি মৰিয়ে যাম তেনেকুৱা বুজি পাইছা সো সেই যোনটো কংগ্ৰেছ সেশন হৈছিলে কোট হৈছিলে বম্বেত হৈছিলে ইণ্ডিয়া 1942 আগষ্টত বুজি পাইছা এই আগষ্টত মিটিংটো হোৱাৰ কাৰণে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ আন এটা নাম কি হয় অগষ্ট মুভমেন্ট বুলি জনা যায় ওকে আৰু এই যোনটো সেশন হৈছিল অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাজত কি আমি কি কৰিম আমি আমাক এটা টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স লাগে আমাৰ একো বেলেগ বিকল্প নাই আমাক কি ইন্ডিপেন্ডেন্স দিব লাগিব নতুন নহতো আমি মৰি যাম বুজি পাইছা সেই সেশনত যেটা এই পার্টিকুলার কনক্লুজন টু পালে আফটার দ্যাট দে লঞ্চ দিস কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট the nation was inspired by the Gandhi slogan do or die karo ya maro already Mahatma Gandhi etu slogan diye disile he samoy swate ki do or die ami eta korim notuba mori okay so this particular slogan ki korise manuhar majo jontu nationalist feeling kitu aru beshi bahai dise if someone was what backstep korisile hiote ako forward kori ahise to fight against the British government for their unjustful administrative policies immediately the Congress was banned and Gandhi and most of the Congress leaders were arrested বুজি পাইছা তাৰ মানে কি যেতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট টু লঞ্চ হৈ গল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট টু লঞ্চ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত এটা ভয় সোমাই গল হয়নে অলৰেডি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ overcome the non-cooperation movement and civil disobedient movement and the British government they do know the conclusion ki he movements blakor kenokwa dhona situation create hoy hona নহয় so heikhini homoyate what happened when they come to know that Mahatma Gandhi has launched a new movement known as Quit India movement immediate effect British government e ki korile Mahatma Gandhi along with the other intellectual leaders kisumana ki korile immediately arrest kori lole buji paisa aru arrest kori kine ki korile have to spend the next 3 years in jail until World War II ended. So World War already চলি আছে British governmentor মাজত already chaotic situation এটা আছে হয়নে নহয় সো সেইখিনি সময়তে আমাৰ ইন্ডিয়ানস বিলাকে যেটা কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট লঞ্চ কৰি দিলে হিয়ত এটা ডাবল প্ৰেছাৰ আহি গল সো হিয়তে হে ডাবল প্ৰেছাৰটো কি কৰা কাৰণে কম্প্ৰেছ সাপ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে দে এৰেষ্টেড দি লিডাৰ্স অফ দি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট আৰু হিয়তক জেলত ভৰাই দিলে বিকজ যদি লিডাৰ্স বিলাকে নাথাকিব দেন এই পাৰ্টিকুলাৰ মুভমেন্টটো বহুত দিনলৈকে সাস্টেইন নকৰিব হয়নে নহয় সো দিস পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে এই কংগ্ৰেছ লিডাৰ্স বিলাকক 3 বছৰৰ কাৰণে জেলতে সোমাই দিলে কি সোমাই থাক জেলতে থাক যেতিয়ালৈকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তো শেষ হৈ না যায় ওকে বিকজ দে হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট ইন দ্যাট ওয়ার হলে এটা যদি ইয়াতে কনসেন্ট্রেট দিয়ে তাতে হাৰি যাব যদি তাতে কনসেন্ট্রেট দিয়ে ইয়াতে হাৰি যাব সো অটোমেটিকলি কি কৰিলে যোনটো মেইন গুৰ মানে জজ যোনটো আছিলে রুজ যোনটো আছিলে হেতুকে কি কৰি দিলে জেলত সোমাই দিলে কি যদি লিডাৰছে নাথাকে এই মুভমেন্টটো সাস্টেইন কেনেকে কৰিব মানে নহয় কুড নট ষ্টপ দি মুভমেন্ট কিন্তু আমাৰ মানুহখিনি ইমান বেছি উত্তেজিত হৈ গৈছিল কি even if you arrest Mahatma Gandhi even if you arrest Jawaharlal Nehru even if you arrest the intellectual leaders who were commanding us যাকে ইচ্ছা তাকে তোমালোকে এৰেষ্ট কৰিলা কিন্তু আমি এই মুভমেন্টটো কি নকৰো আমি ত্যাগ নকৰো হয়নে নহয় কিহৰ কাৰণে বিকজ we want independence এটা হয়তো কৰিম নহলে মৰিম হয়নে নহয় যাকে এৰেষ্ট কৰিব আছে কৰিলো আমি কি নকৰো মুভমেন্টটো ৰুট কৰি নিদিও The people attack all symbols of the British government. Eta manupur iman besi aggressive hoi goisile. Eta ki koile governmentor jimanpur ki asile jiman offices asile jiman railway tracks asile hone na important offices bilakot ki koile hiote attack kora arambho koidile especially the police stations also so what attack koile to give a direct warning to the British government ki whatever you do we are not going to backstep from our Quit India movement. The movement was most widespread in UP, Bihar, Bengal, Bombay, Orissa and Andhra Pradesh. So these were the particular region jot Quit India movement to bahut basic ki hoi goisile bahut basic you can say chaotic hoi goisile
বহুত বেছি উত্তেজিত হৈ গৈছিলে মানুহখিনি আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনখিনিতে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো বহুত বেছি এক্টিভ আছিলে অ'কে Places such as Bhalai, Tamluk, Satara, Dharwar, etc. were freed from British rule and the people formed their own government. So, a Quit India movement or pasot ki hoy gol ekita region Bhalia, Tamluk, Satara, Dharwar, buji paisa ekita region ki hoy gol British government or juntu rule asile. Okay, hetu naikia hoy gol. And as a result, what happened in this particular regions? Okay, hihote nijor government form kora arambho koi dile. What they did? They formed their own government. Kihor kane possible hol because these reasons were away from the British government rules. After the Quit India movement, they protested and a reasons bilako hihote autorai dile. Though the movement was short-lived, it demonstrated the depth that nationalist feeling had reached in the country. So, enokwa nohoy ki Quit India movement to bahut dinoleke solisila nohoy, hetu bahut long lasting nasile. Kintu jiman khini loike Quit India movement soli asile, it was very powerful and manupurok bahut besi mold korisile. Jonto nationalist feeling jogwar karone Mahatma Gandhi chesta korisile, hetur karone he was successful and bahut manu agbahi ahisile and they fight against the British government. Jar result ami yate already dekha po arambho hoye goisile. Next what he asile Indian National Army. So Indian National Army বুলি কলে এনেকুৱা নহয় কি Quit India movement or পাছতে a particular movement to আৰম্ভ হৈছে নহয় যেটা Quit India movement আৰম্ভ হৈছিল in the year 1942 তাৰ পাছত Quit India movement ইমান দীঘলীয়া নচলিলে বুজি পাইছা Quit India movement ও কিছু সময়ৰ পাছতে হেতু suppressed হৈ গল so after the suppress of Quit India movement বেলেগ movement ঘপককে অহা নাছিলে অকনমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল বুজি পাইছা ঠাণ্ডা মানে মানুহবোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল এনেকুৱা নহয় কি সিচুৱেশন টু ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল আমাক ইন্ডিপেন্ডেন্স নালাগে তেনেকুৱা নহয় সিচুৱেশন টু অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল বেলেগ কোনো মুভমেন্ট কি হোৱা নাছিলে লঞ্চ হোৱা নাছিলে কিহৰ কাৰণে মেজৰ এটা ৰিজন আছিলে বিকজ দি ইন্টেলেকচুৱেল লিডাৰ্স এণ্ড দি লিডাৰ্স such as Mahatma Gandhi হিয়ত কি কৰা গৈছিল এৰেষ্ট কৰা গৈছিল নে নগৈছিল এৰেষ্ট কৰা গৈছিল হিয়তে কোড আছে জেলতে আছে যদি হিয়তে জেলত আছে তে এই মুভমেন্টটো সাপ্ৰেছ হোৱাৰ পাছত আকৌ নতুন মুভমেন্ট কেনেকে লঞ্চ হ'ব হয়নে নহয় সো মাজত অলপ গ্যাপ পৰি গৈছিল After the suppression of the revolt of 1842, there was hardly any political activity inside the country until the war ended in 1945. বুজি পাইছা যেতিয়া 1942 যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা গৈছিল এৰেষ্ট কৰা যোৱাৰ পাছত লিডাৰ্স বোৰটো নাছিলে টু লঞ্চ আ নিউ মুভমেন্ট সো সেইখিনি সময়ৰ পৰা যেতিয়ালৈকে সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰটো শেষ হোৱা নাই সেই সময়ছোৱালৈকে বেলেগ পলিটিক্যাল এক্টিভিটিজ আমাৰ ইন্ডিয়ানছৰ ফালৰ পৰা একো হোৱা নাছিলে The national movement, however, found a new expression outside the country's frontier. So, itia manuburar majot jibor aru enokwa to nohoy ki only Mahatma Gandhi asile aru kisuman intellectual leaders asile so hihoto bhabi asile ki bhabi asile how to gain independence so at the end of the day ki hoy gol eta notun movement or kotha national movement or kotha eta bhab cinta eta ahile kintu amar Indiar bhitorot nohoy outside the frontier of India ki hoy gol eta thinking ahise ki eitur folot ami ki koribo paru total independence to ami pabo paru keneke swa in 1941 Subhash Chandra Bose was interned in his house in Calcutta for his anti-British activities so who was Subhash Chandra Bose ami already pohisu tumalike jana so 1941 ot jeta Quit India movement আৰম্ভ হ'ব আৰু ওকে সেইখিনি সময়ছোৱাত Subhash Chandra Bose was totally engaged in anti-British activities that means what he was also protesting against the British government so সেইখিনি সময়ত কি কৰা হ'ল Subhash Chandra Bose কি কৰা হ'ল ঘৰত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল কোনে কৰিছিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি তেখেতে কি কৰিব নোৱাৰে বাহিৰত উলাব নোৱাৰে একো এক্টিভিটিজ কৰিব নোৱাৰে প্ৰটেষ্ট কৰিব নোৱাৰে that means what এটা বহুত পাৱাৰফুল eta person British government suppress kori thoi dile ki you can't participate in any of the political activities which are going or taking place in India so he was totally interned in his house in Calcutta for his anti-British activities somehow escaped from police vigilance and flew and went to Afghanistan Russia Germany and ultimately to Burma and Malaya so enokwa to nohoy ki Subhash Chandra Bose ekdom bhoy korile bhoy to kora nai isn't it he
ঘৰৰ ভিতৰতো কিছুমান কি কৰি আছিল ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছিল কি কেনেকে কি কৰিব পাৰি সো আলটিমেটলি কি হৈ গল ইমান দিন ঘৰত থকাৰ পাছত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ যোনটো এপিয়াৰেন্স হেতু অকনমান চেঞ্জ হল সো হি থট কি ইটা মই কি কৰিব পাৰি যিবোৰ গভৰ্নমেন্ট অফিচাৰ্স আছে বাহিৰত হিহতক মই চকু ধুলি দি কেনে মই গুছি যাব পাৰি এন্ড আলটিমেটলি সুভাষ চন্দ্ৰ বস was able to escape from the British government and he went কত গুছি গল হি আফগানিস্তান গল হি জাৰ্মানী গল হি বাৰ্মা গল হি মালায়া গল এইবোৰ জায়গাত হি কি কৰা আৰম্ভ কৰিলে সন্ধান কৰা আৰম্ভ কৰিলে কি আমি কেনেকে ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টৰ পৰা কি কৰিব পাৰো হাত খাৰিব পাৰো and then what happened see in 1943 with the aid of expatriate nationalist leader Raj Bihari Bose the Indian National Army or the Azad Hind Front was revived. So what happened? Subhash Chandra Bose, after 2-3 years of continuous research, okay, কি কৰিলে তেখেতে এটা এক্সপাৰ্টাইট ন্যাশনালিষ্ট লিডাৰ কাৰ লগত লগ লাগিলে ৰাজ বিহাৰী বসৰ লগত লগ লাগিছে এন্ড এজ এ ৰিজাল্ট ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মি okay এনেকুৱা নহয় কি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মিটো সিহঁতে ফৰ্ম কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মিটো অলৰেডি ফৰ্ম হৈ আছিলে কিন্তু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মিৰ যোনটো মেইন ফাংচন আছিলে হিটো অকনমান কমি গৈছিলে okay so with the help of Raj Bihari Bose Subhash Chandra Bose was able to revive bring back again the Indian National Congress no Indian National Army. The idea of the Indian National Army was first conceived by Captain Mohan Singh. So Indian National Army jintu concept asile prothom barar kane kune launch korisile Captain Mohan Singh. So he was Captain Mohan Singh kun asile Captain Mohan Singh asile Indian officer of the British Army kun asile as an Indian officer asile British Army kane so tekhete ki korisile tekhete surrender korisile বুজি পাইছে সারেন্ডার কৰিছে টু দি জাপানিজ ইন দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সো হেখিনি সময় পুছুৱা যেটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হৈ আছিল দি জাপান ওয়াজ দি মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রি ইজন্ট ইট সো জুনজন ফাউন্ডার আছিল অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি হয় না কোন আছিল মোহন সিং ক্যাপ্টেন মোহন সিং তেখেতে কি কৰিলে সারেন্ডার কৰি দিছিলে জাপানিজ আৰ্মিৰ আগত বুজি পাইছা এন্ড আফটাৰ সারেন্ডাৰিং অবভিয়াসলি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মি যোনটো পাৱাৰ হিটো অলপ সাপ্ৰেছ হৈ গৈছিলে সো এই সাপ্ৰেছ হোৱা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আৰ্মিটো আকৌ কি কৰিলে জীবিত কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস উইথ দি হেল্প অফ ৰাজ বিহাৰী বোস ওকে অলৰাইট নেক্সট ওয়ান ইন মাৰ্চ 1942 the conference of expatriate Indians were held in Tokyo. So কি হৈছিলে জিমানবোৰ এক্সপাৰ্টাইট ইণ্ডিয়ানছ আছিল হিহঁতৰ এটা কনফাৰেন্স হৈছিলে কোড হৈছিলে ইন টোকিও আৰু সেই টোকিও জায়গাটোতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যোনজন ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ আছিল হেতু ফৰ্ম হৈছিলে কি ফৰ্ম হৈছিলে ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ টু ফৰ্ম হৈছিলে কোড হৈছিলে ইন টোকিও কাৰ মাজত হৈছিলে in between the expatriate leaders of India. This was followed by a conference in Bangkok. Raj Bihari Bose elected president of the league. Decision was taken to raise Indian National Army. So a particular session to take ki hoisile Raj Bihari Bose. Buji paisa ki hoisile Raj Bihari Bose ki buli elect kora hoise president buli elect kora hoise core president buli elect kora hoise jonto Indian Independence League asile Indian Independence League. So a Indian Independence League Raj Bihari Bose president hisabe elect kora hoise and decision was taken to raise Indian National Army. Aru a particular session to take kora hoisile a Indian National Army to ako raise kora gane siddhanto to lua hoisile. Okay, all right. Next ki ase swa the Bangkok conference also invited Subhash Chandra Bose to Japan after his arrival. So ki koile junton Bangkok aru eta ki hoisile conference hoisile hone no hoy eta conference code hoisile Tokyo hoisile aru eta conference code hoise Bangkok followed by Bangkok. So Bangkok juntu ki hoisile conference hoisile he conference to Subhash Chandra Bose ko ki kora hol Japan ole mata hoisile. Okay, after his arrival jitia Subhash Chandra Bose he particular conference pai gol titia Raj Bihari Bose resigned from the presidency of Indian National Army in favor of Bose. Decision was taken to raise Indian National Army already buji paisa. In Singapore on October 21, 1943, Bose formed the provincial government of Free India whose object was expel the British from Indian soil. So Singapore ki hoisile aru eta session hoisile aru a particular session
ৰাজবিহাৰী বোস বা সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কি কৰিলে প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্নমেন্ট অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া বুলি কেনে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা পলিটিক্যাল পাৰ্টি এটা ফৰ্ম কৰিলে এণ্ড আফটাৰ দেট হোৱাট হেপেন অৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো কি আছিলে প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্নমেন্ট অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মেইন যোনটো থিম আছিলে সেইটো কি হয় to expel the British from Indian soil কি হয় কি ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকক কি কৰিব লাগিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিৰ পৰা হিহঁতক উখালি পেলাব লাগিব so this was about the Indian National Army এতিয়া চোৱা the Indian National Army was recognized and apart from Indian recruits were sought for civilians so এতিয়া চোৱা যোনটো মানে কি আছিল power of war okay so Indian National Army was recognized. Ita Indian National Army has come into force. Aru Indian National Army jibor recruitment asile, he recruitment bila lahe lahe kor pora lua arambho korile civilians or pora recruitments bor arambho korile. Ultimately ki hol Indian National Army jonto suppress hoi goisile, hetu ako birthot ahise. Aru Indian National Army r karone ki hoi gol recruitments bila arambho korile. Aru recruitments bila kor pora arambho hoi gol civilians or pora jibor recruitments hobo lagisile, hetu arambho hoi for Indian National Army. Funds were gathered and even a women's regiment called the Rani Jhansi Regiment was formed. So, to Indian National Army form hoisile, it gained popularity instantly and instantly popularity puar karone ki hoi gol Indian National Army karone bahut besi funds buru aha arambho hoi gol aru funds buru ahile logote ki korile eta women's regiment to form korile aru he women's regiment or naam ki asile Rani Jhansi Regiment. বুজি পাইছা? So Rani Jhansi Regiment বুলি কেনে women's or কাৰণে এটা regiment form হৈ গল and ultimately the Indian National Army was able to be more powerful day by day. The slogan of Indian National Army was Jai Hind. So Indian National Army যোনটো slogan হেতু আছিল Jai Hind. So examত কিতাবা তোমালোকৰ এই slogans বিলাক আহিব পাৰে. Do or die, give me blood, I will give you freedom. Then Jai Hind এইবোৰ particular slogans কোনে দিছিলে বা কোনটো সময়ত দিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক খুদিব পাৰে সো এক্সামত তোমালোকে এই প্ৰশ্নবোৰৰো উত্তৰ পঢ়ি যাব লাগিব আৰু লিখিব লাগিব It found with the Japanese army against the British and Commonwealth forces in the campaigns in Burma, Imphal and Kohima. So Indian National Congress কাৰ লগত fight কৰিছিল fight with the Japanese army বুজি পাইছা against the British and Commonwealth forces in the campaigns কোট হৈছিলে বাৰ্মাত হৈছিলে ইম্ফালত হৈছিলে আৰু কোহিমাত হৈছিলে so automatically ইয়াৰ functions বিলাকো বা utility বিলাকো আমি দেখা পোৱা আৰম্ভ কৰিলো কাৰ Indian National Army His quote give me blood and I shall give you freedom motivate his followers so কোনে দিছিলে এই particular quote to Subhash Chandra Bose কোনে দিছিলে Subhash Chandra Bose So Subhash Chandra Bose a quote to disile ki quote disile give me blood and I shall give you freedom in this particular formation of Indian National Army aru a quote to diar pasot jimanbur followers asile tekhet hokol ki hogol aru besi motivate hogol to fight against the British government and gain independence that means total independence for our country The defeat of Japan and surrender in the war was also led to the eventual surrender of Indian National Army So কি কৈছে যেতিয়া জাপান সারেন্ডার কৰিলে the defeat of Japan যেতিয়া হাৰিলে and then surrender in the war also led to the eventual surrender of Indian National Army so লাহে লাহে কি হৈ গল এই পার্টিকুলার যোনটো defeat আছিল এই defeator লগতে Indian National Army in initial time period it also gets suspended okay all right next কি আছে সোয়া Towards independence, so itia ami okonman agbahiso amar independence or homoy swar karone okay after the end of the Second World War concluded in favor of the English so jonto Second World War hol he Second World War to win kune korile British korile hona that means the English British government win this particular war aru Japan ki korile surrender kori dile hona no yes So it is so hobo ha so with a view to give some more power to the Indians Lord Wavell called a conference of the different political leaders at Shimla so already Indian National Army ki korise bahut basic contribution korisile in this particular Second World War hone no aru they made or they bound the Japanese army to surrender hone no and ultimately the British government they won so yar pasot ki hoy gol with a view to give some more power আমাৰ ইন্ডিয়াত আৰু অকনমান বেছি পাৱাৰ দিয়াৰ কাৰণে চিন্তাধাৰা কৰিলে আৰু হেতুৰ কাৰণে লৰ্ড ওয়েভেল কল দা কনফারেন্স
লৰ্ড ৱেভেলে কি কৰিলে এটা কনফাৰেন্স কণ্ডাক্ট কৰিছিলে অফ ডিফাৰেন্ট পলিটিক্যাল লিডাৰ্স এট শিমলাত এটা কি কৰিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনফাৰেন্স অৰ্গানাইজ কৰিছিলে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ কনফাৰেন্সটোত যিমানবোৰ পলিটিক্যাল লিডাৰ্স আছিলে সকলোকে কি কৰিছিলে গ্যাদাৰ কৰিছিলে so that they can give more power to the India. Okay, the conference failed and the political deadlock, not practical, political deadlock continued. So juntu conference hoisile ba ei conference to juntu motto asile ki amar India aro besi power dibo aru heitur karone jimanbo political leaders asile hokoloke gather korisile in Shimla hona nohoy but is a result a particular conference to fail asile buji paisa he conference to jibur kotha batara hoisile that there came a disagreement between both the parties and as a result a conference to ki hoy gol a conference to fail hoise aru jitu political deadlock asile that means what political jibu disturbances asile hetu continued hua arambho hoy goisile. Okay, all right, next what is in 1946 the new Labour Party Prime Minister Mr. Clement Attlee, who was sympathetic, sent the cabinet mission to India. So, jita tumaleke Constitution of India pohiba, jita tumaleke gom paba ki Labour Party juntu ki asile in power asile in England at that particular time. He Labour Party to juntu Prime Minister asile, tekhete ki korisile Bharat borkhor karone he was very sympathetic. Okay, so aru he sympathetic nature or karone Prime Minister jone ki korisile he Prime Minister jona naam tu monot rakhiba ki hoy Clement Attlee tekhete ki korise tekhete eta cabinet mission bharatole pothaisile ki hor karone because India was going to be an independent country, isn't it? Aru jete independent country hobole goi ase, in fact India was thinking to adopt what the democratic form of government. So jete democratic form of government jete adopt koribo goi ase then automatically amak ki lagiba eta constitution lagibo, isn't it? And to have an overview, the Prime Minister of the Labour Party tekhete ki korile cabinet mission eta pothai dile to have a overlook of India. To resolve the deadlock and make India a free country, the mission comprised of 3 members. So ki korise Bharat borkhot jibur political deadlock choli asil, political disturbances choli asil, he gutebur disturbances clear korar karone ki korile Prime Minister, that means Sir Clement Attlee ki korile cabinet mission to pothaise and he cabinet mission to 3 jon ministers ok pothaisile basically aru he 3 jon ministers or naam ki hoy Sir Stafford Cripps, already ami tekhetor bikhoy pohisu, second to hoy Lord Patrick Lawrence aru eta hoy Mr. A.V. Alexander. So these were the 3 ministers which were sent by the Prime Minister Clement Attlee jun ki asile jun Labour Party Prime Minister asile tekhete ei 3 jon ministers ok bharatole pothaisile to have an overlook of India and to solve the political deadlocks or you can say political disturbances which were going on at that particular time period. He time period to juntu samoyat Bharat independent huar porjayot asile. Okay, all right, next what ki ase other things which were included in the mission were etia juntu cabinet mission asile, cabinet mission a prothom mission to ki asile to have an overlook and to set free the political deadlocks which were occurring in India. Kintu he particular motive tur bahireo aro kisuman main factors asile jar folot Cripps mission by you can not Cripps mission actually cabinet mission bharatole ahisile. Number 1 ki hoise swa there was to be a union or Indian comprising both British India and the Indian states and as a result a particular decision to follow ki korisile India was divided into 3 group or you can say 3 provinces buji paise group A, group B, group C aru a group A, group B, group C kisuman states ba region ki kora hoise categorize kori dia hoise and among them group 8 kuntu region asile Madras, Bombay, Central Province, United Province, Bihar and Orissa. So these were the particular region which were categorized under group A. Group B ki categorized kora hoise swa Northwest Frontier Province, Punjab, Sindh and Baluchistan. Buji paisa Baluchistan. So these were the other regions which were categorized in group B. Group C ki kora hoise group C okol Bengal and Assam rakhise. Buji paisa these were the regions which were categorized under group C. Buji paisa so he categorized a division to je hoise hetu kune korisile a particular cabinet mission to kori disile. A constituent assembly should be elected to draw the future constitution of our country. Obviously jodi ami independent hobo goi asu ami democratic form of government adopt koribo goi asu then ami ki koribo lagibe constitution eton form koribo lagibo aru he constitutional form hoar kan amak ki lagibo eta constituent assembly lagibo so heitu gothon korar kane cabinet mission to ahisile.
till the constitution was ready an interim government should be set up at the center. So cabinet mission to ki koise, cabinet mission e koise ki bharat borkho jitya lege independent total independence na pai ba jitya lege constitution hon boni kene ahi ne jay সেইখিনি সময় সোয়ালৈকে ভাৰত বৰ্ষত এটা ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্ট ফৰ্ম কৰিব লাগিব and that interim government was formed by whom by Jawaharlal Nehru. Okay, form hoise enko na form howa nai, form hoise by Jawaharlal Nehru. Situation after the election for the Constituent Assembly, Congress won majority seat. Itia swap already Constituent Assembly eta form hoi gosile, Constituent Assembly form hoar loge loge election conduct koribo lagibo aru jeta election conduct hoise, election conduct hoar pasot majority seats kune paise jana, majority seats paisile Congress e. কিহৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ? বিকজ কংগ্ৰেছে হিটো পাৰ্টি আছিল, এক্টিভ পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছিল এট দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ টাইম যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ইমানবোৰ মুভমেন্ট লঞ্চ হৈ আছিল, হয়নে নহয়? যিমানবোৰ লিডাৰ্ছ আছিল, যিমানবোৰ ইন্টেলেক্চুৱেল লিডাৰ্ছ আছিল, সেই গোটেইবোৰ মানুহ কোৰ আছিল? কংগ্ৰেছৰ আছিল। সো মানুহৰ কোনটো পাৰ্টিৰ প্ৰতি বেছি বিশ্বাস আছে? কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে। সো দিস ওয়াজ ভেৰি অবভিয়াসলি কংগ্ৰেছে জিকিব প্ৰথম যোনটো ইলেকশ্যন ভাৰতত হৈছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছ জিতাৰ পাছত কি হৈ গ'ল? মুছলিম লীগ বয়কটত দি এছেম্বলি। মুছলিম লীগটো আছে, হয়নে নহয়? মুছলিম লীগে কি বিচাৰে? মুছলিম কমিউনিটিৰ বহুত বেছি ডেভেলপ হয়, মুছলিম কমিউনিটিৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট হয়, হয়নে নহয়? সো মুছলিম লীগ ইমিডিয়েটলি এই বস্তুটো বয়কট কৰিলে কি হাউ ক্যান কংগ্ৰেছ উইন মেজৰিটি সিটস ইন কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি। Observe August 16, 1946 as direct action day, communal riots broke. So কি হৈ গ'ল? 16 August 1946 ত ডাইৰেক্ট একশন ডে বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে? বিকজ ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ ডে মুছলিম লীগে কি কৰিছে? ডাইৰেক্টলি কমান্ড কৰিছে আৰু কমিউনাল ৰাইটছটো ব্ৰক হৈ গ'ল। কমিউনাল ৰাইটছ মানে কি? হিন্দু মুছলিম বুজি পাইছে? হিন্দু মুছলিমৰ মাজত যোনটো ফাইট আছিল, কমিউনাল ফাইট আছিল, সেইটো আৰু বেছি উভৰি আহিলে আফটাৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ ডে। এণ্ড ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেন্ট was formed, already I said কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে? জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ফৰ্ম কৰিছিলে। Jawaharlal Nehru a particular interim government to form করেছিল after the election of Constituent Assembly jot Congress e ki করেছিল majority seat পাইছিল বুঝি পাইছা interim government এটা form করেছে Muslim League refused to be a part of the ministry so এই যোনটো মানে ministry form হৈ গল after the election এই ministryটোৰ part হোৱাৰ কাৰণে মুছলিম লীগে কি কৰিছে মানা কৰি দিছিলে because মুছলিম লীগ এই পাৰ্টিকুলাৰ সিদ্ধান্তটো বা এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজাল্টটো একচেপ্ট কৰিবই পৰা নাছিলে so they say that we are not going to be a part of this particular ministry but later on what happened they joined এনেকুৱা নহয় কি মুছলিম লীগে জয়েন কৰা নাই জয়েন কৰিছে কিন্তু ষ্টাৰ্টিংত অলপ নাটক কৰিছিলে okay all right next one কি আছে on February 20 1947 Prime Minister Attlee announced the decision of Majestic government to hand over power to the people of India by a date not later than June 1946. So, a particular date of Prime Minister or Prime Minister Labour Party in England, tekhete ki koile eta verdict dise ki verdict disile ki Majesty's government to hand over the power ki koise power to hand over koribo dise kak hand over koribo dise to the people of India because we are already in the part of independence. In March 1947, Lord Mountbatten replaced Lord Wavell as the Viceroy of India. So, 1946 leke amar Viceroy kun asile Lord Wavell asile. Kintu 1947 Lord Wavell ki kora hoise replace kora hoise aru Lord Mountbatten ki kora hol Viceroy hisabe appoint kora hol. Kuntu year kora hoise in the year 1947 in the month of March. Okay? All right. Monot rakhiba ebor exam ot ahi jay. Next one ki ase Declaration of June 3rd 1947 that means what 3rd June 1947 at kenokwa dhoroner declaration eta aisile heitu bostu ami okonman explanation to pohilo okay so yate swa ki koise Lord Mountbatten declared that the only solution to the political impasse was the partition of the country on the viewpoint so Lord Mountbatten juntu viceroy asile of our country in the year 1947 tekhete ki koisile tekhete koise ki amar dekhonot ei je political disturbances bur hoi ase ei disturbances bur ekelege samapto hobo pare titahe samapto hobo jitia India to partition hobo into two part বুজি পাইছা আৰু এই যোনটো ডিভিজনৰ কথা কলে it gain what it gain majority viewpoint and it was accepted also in later or due course of time that India should get partitioned in two half the main features of this declaration were India was to be partitioned এই যোনটো declaration asile declaration of June 3rd 1947
এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিক্লাৰেশ্যনৰ প্ৰথম যোনটো মেইন মোটিভ আছিলে হেতু আছিলে ইণ্ডিয়া ওয়াজ টু বি পাৰ্টিশন ইণ্ডিয়া কি হ'ব লাগিব পাৰ্টিশন হ'বই লাগিব যদি পাৰ্টিশন নহয় তেতিয়া ইণ্ডিয়াত যিবোৰ ডিস্টাৰবেন্সেস হৈ আছে ইণ্ডিয়াত যিবোৰ পলিটিক্যাল ডেডলক হৈ আছে সেইবোৰ কেতিয়াও ঠিক নহয় পাৰ্টিশন হ'লেহে গোটেইবোৰ বস্তু এটা এণ্ডত আহিব Second to ki hoy, a referendum would be held in Northwest Frontier Province to ascertain whether their inhabitants wanted to join India or Pakistan. So jitya ei siddhanto to lua hobo that India is going to be partition. India partition hoar loge lage the people of the inhabitants of India will also get partition. So a partition hoa ba kuntu reason or he manujon thakibo he manujon tate bohobas koribo eitu power kartat thakibo he manukhini tate dia hobo boli kena eta referendum dia hoisile The provincial legislatures of Punjab and Bengal would decide whether these provinces were to be partitioned or not. So ki koise jibur provincial legislatures asile kor asile Punjab aro Bengalor. So Punjab aro Bengalor provincial legislatures bilaki ki korba nije decide koribo ki they want to be in that region or this region, whether in Pakistan, whether in India. The native states were free to join either India or Pakistan. So native jibur states asile they were free. If they wanted to join India, they can join India. If they wanted to join Pakistan, they can join Pakistan. So these were the points which were declared in June 3rd, 1947 before India got independence. Okay, all right. Next one, Indian Independence Act 1947. Now, Indian Independence Act ki hoy, hetu bostu ami pohim. So already ami gom pai goise ki India is a path. India is a path no hoy. India is in a path. Of gaining what? Of gaining independence. So independence hoar agor ebor gutebor bostu hoisile. So enokwa nohoy ki jitia amar nationalist leaders blake fight kori asile tar pisot fight hol jeneka movies blakot dekha no ki eta kingdom ahi kena belek eta kingdom attack kore aru juntu kingdom hari jay ki jiki mane he kingdom to junne jika kingdom to under ahi jay hone ha tenokwa eku bharator independence on one asile bharator independence movements bur hoisile kintu tar pasot enokwa dhorna legal procedures kisuman hoisile jar folot India independence to declare kora hoisile so ei juntu India Independence Act asile etu ki hoiswa the British Parliament passed the Indian Independence Act in July 1947 its main provision were so a act to jita pass korile in 1947 a act to kisuman main objective asile buji paisa so he main objectives bur ki asile so number 1 India and Pakistan were to become independent on August 15 1947 so a act to motedi India and Pakistan will gain independence on 15 August 1947 Two dominions of India and Pakistan were to be established and constituent assemblies were to decide whether to remain within the British Commonwealth of Nations. Third to all, each dominion was to have a government general appointed by the king. Fourth to all, the legislature of both the dominions were fully empowered to make their laws. So, sarita jibur point asile, these were the points or you can say main objective of this particular act which was launched in 1947 and after this act was passed and fortunately in 15 August 1947 India got independence and jitya India independent whole India was partitioned into two isn't it ki asile India is a partition whole ki asile India isn't it India asile yate ifale ki asile West Pakistan ifale ki asile East Pakistan isn't it asile itu so India got independence in 1947. Pakistan also got independence in 1947. 1947 on East Pakistan were also considered to be what? Also considered to be Pakistan itself. So etu ami consider koilo 1947 ota isn't it? It was 15 August, it was 14 August. Hone no hoy. So a India aru Pakistan or majo juntu boundary line asile ta ki boli koa hoise? Ta demarcate kora hoise as Redcliffe line. Ki boli Redcliffe line in both the side West Pakistan eta hok ba East Pakistan eta hok etu ki boli consider kora hoisile Redcliffe line boli consider kora hoisile kintu 1947 or pora 1971 loike West Pakistan and East Pakistan were one etai country asile kintu 1971 ot ki hoy gol East Pakistan e demand korile from West Pakistan to get separated buji paisa due to certain communal riots
ইহঁতৰ মাজতো কিছুমান কমিউনেল ৰাইটছ হোৱা আৰম্ভ কৰিলে বুজি পাইছা বিকজ ৱেষ্ট পাকিস্তানে ডমিনিয়ন পাৱাৰ এটা কি কৰিছিলে হোল্ড কৰিছিলে ইন ইষ্ট পাকিস্তান অলসো যি ইষ্ট পাকিস্তানৰ মানুহখিনিয়ে ইমান দিনলৈকে কি কৰিব পৰা নাছিলে টলাৰেট কৰিব পৰা নাছিলে সো লাহে লাহে কি কৰি দিলে হে টলাৰেন্স লেভেলটো কমি গল এণ্ড দে অলসো ব্ৰক আউট ইন ৰাইটছ এণ্ড কমিউনেল ৰাইটছ কিছুমানৰ কাৰণে ইষ্ট পাকিস্তানটো 1971 কি হৈ গল পাৰ্টিশন হৈ গল বুজি পাইছা আৰু পাৰ্টিশন হৈ কেনে ইষ্ট পাকিস্তান ইজ নোন এজ now as Bangladesh ki boli Bangladesh so this was all about the independence of India this was all about the movements which got launched after the rise of Gandhi jita bharat borkhole ahile tar pasot ei gute bor jiman bor movements asile like non cooperation movement civil disobedience movement then you say quit India movement then Indian National Army ei gute bor ghotona bor ghotisile aru ei gute bor ghotonar pasot he we India got independent okay so hopefully tumaleke ei gute bor chapter or jiman bor concept asile buji paisa যদি বাই চান্স বুজি পোৱা নাই তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া নোট ডাউন কৰিবা কপি ডাউন কৰিবা আমি নেক্সট যেতিয়া ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনস আৰম্ভ কৰিম আফটাৰ কমপ্লিটিং দি এন্টায়াৰ সিলেবাস অফ ক্লাস 10 তেতিয়া আমি গুটেবোৰ টপিক বিলাক আকৌ ডিসকাস কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম ওকে সো টিল দেন কি কৰিবা টিল দেন ষ্টাডি ওয়েল ষ্টে হেলদি এন্ড ষ্টে টিউনড ইন এস্পায়াৰ একাডেমি থ্যাংক ইউ